Halo, perkenalkan nama saya Astari, dokter muda stasa anestesi RSUP Sanglah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai syok hipovolemik dan terapi cairan. Di mana per definisi, syok merupakan suatu kondisi di mana perfusi jaringan tidak adekuat sehingga menimbulkan pengiriman U2 ke jaringan juga tidak adekuat. Hal ini akan menimbulkan iskemia jaringan hingga nekrosis dan pada akhirnya akan menimbulkan kegagalan fungsi organ. Terdapat beberapa tahapan utama dari syok, di mana untuk stage 1 merupakan tahap kompensasi. Pada stage ini, sistem saraf simpatis menjadi lebih selektif, di mana darah akan dialirkan lebih banyak ke organ vital seperti jantung, otak, dan paru-paru. Untuk stage 2, yakni tahap dekompensasi, di mana pada tahap ini akan terjadi hipotensi, berkurangnya perfusi organ, gangguan pengiriman oksigen, metabolisme anaerob, dan produksi asam laktat. Untuk tahapan terakhir merupakan tahap refraktor yang bersifat irreversibel, di mana pada kondisi ini telah terjadi iskemia dan nekrosis pada sel dan jaringan, sehingga intervensi memiliki hasil minimal dalam mengurangi morbiditas dan mortalitas dari pasien. Berikut merupakan patogenesis penurunan tekanan darah yang mengakibatkan syok, di mana penurunan tekanan darah ini dipengaruhi oleh dua hal, yakni penurunan cardiac output atau CO, ataupun penurunan dari SVR. Di mana cardiac output memiliki dua komponen, yaitu heart rate dan stroke volume. Penurunan cardiac output ini terjadi pada syok jenis hipovolemia, syok kardiogenik, dan syok obstruktif. Untuk penurunan SVR biasanya terjadi pada jenis syok sepsis, syok anafilaktik, atau syok neurogenik, sehingga juga disebut dengan syok distributif. Syok hipovolemik merupakan kondisi hilangnya volume sehingga volume cairan tubuh berada di bawah kisaran normal. Syok hipovolemik ini terjadi karena dua hal, yakni kehilangan darah atau kehilangan cairan. Untuk syok hipovolemik akibat kehilangan darah biasanya terjadi karena beberapa faktor seperti pendarahan di GI tract yang biasanya diakibatkan oleh ulcus pepticum atau ulcus duodenum yang mengalami perforasi. Lalu ada juga ruptur abdominal aortic aneurysma, lalu trauma, pendarahan postpartum, kehamilan ektopik, dan hemoptisis. Di mana hemoptisis ini biasanya terjadi akibat varises esophagus, GPS, maupun emboli paru. Selanjutnya, syok hipovolemik yang terjadi akibat kehilangan cairan, di mana biasanya terjadi di beberapa kondisi seperti luka bakar derajat 3, muntah, diare, obstruksi usus, pankreatitis akut, atau DKA. Berikut merupakan gambar bagaimana tubuh mengkompensasi penurunan tekanan darah. Di mana apabila volume darah berkurang, maka akan terjadi penyampaian impuls di baroreseptor pada sinus aortik dan sinus karotid. Dan impuls ini akan dibawa menuju ke pusat medula yang akan mengakibatkan pengaruh pada otot polos pembuluh darah dan otot jantung. Pada otot polos pembuluh darah, otot polos ini akan mengeluarkan norepinefrin yang akan membuat vasokonstriksi sehingga terjadi peningkatan SVR. Pada otot jantung, kontraktilitas jantung akan ditingkatkan sehingga terjadi peningkatan HR, di mana peningkatan HR dan peningkatan SVR ini akan meningkatkan tekanan darah. Selain itu, apabila terjadi penurunan tekanan darah, akan terjadi stimulasi pada ginjal, di mana ginjal akan menghasilkan renin yang akan mengubah angiotensin menjadi angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 akan diubah oleh enzim ACE untuk diubah menjadi angiotensin 2. Efek lain dari angiotensin 2 bekerja pada kelenjar pituitari untuk menstimulasi sekresi dari hormon ADH, di mana hormon ADH ini akan membantu ginjal untuk mereabsorpsi air dan meningkatkan preload untuk meningkatkan tekanan darah. Berikut merupakan tanda-tanda syok hipovolemik, yakni cardiac output menurun yang akan bermanifestasi menjadi hipotensi, SVR meningkat, takikardi, maupun hasil darah lengkap hematokritnya dapat meningkat dan menurun. Apabila HCT meningkat, maka dapat kita asumsikan etiologi dari syok hipovolemiknya adalah kehilangan cairan. Sementara apabila HCT-nya menurun, maka kita dapat asumsikan bahwa etiologi dari syok hipovolemik merupakan kehilangan darah. Nah, tanda terakhir adalah sianosis. Untuk intervensi dari pasien syok memiliki tujuan untuk mengembalikan perfusi jaringan, mengidentifikasi dan memberikan pengobatan yang sesuai dengan penyebab syok yang mendasarinya.
Untuk intervensi pasien shock dapat kita gunakan ABC, fluid replacement, dan blood transfusion. Di mana untuk airway kita bisa lakukan intubasi dengan pemasangan ETT. Untuk breathing kita bisa berikan pasien dengan oksigen 100%. Untuk circulatory kita bisa melakukan pemasangan akses intravena bor besar dengan 14G ataupun 16G. Dan dilakukan fluid replacement dan blood transfusion. Untuk blood transfusion ini diutamakan pada pasien dengan blood loss kelas 3 dan kelas 4. Berikut merupakan tabel pengklasifikasian kehilangan darah terdapat dari kelas 1 hingga kelas 4. Untuk blood loss sendiri terdapat beberapa etiologi seperti trauma dan non-trauma. Untuk blood loss akibat trauma kita bisa evaluasi ABCDE. Tindakan sementara untuk mengontrol pendarahan, pemasangan IV line bor besar, terapi cairan, dan blood replacement. Untuk non-trauma, kita harus mencoba untuk mengidentifikasi sumber dari blood loss, lalu dilakukan pemasangan IV line, terapi cairan, dan blood replacement. Untuk manajemen awal, kita bisa lakukan pemeriksaan fisik, lalu pemasangan akses intravena, dan dilanjutkan dengan pemberian terapi cairan. Untuk blood replacement dikonsentrasikan untuk blood loss kelas 3 dan kelas 4. Lalu setelah melakukan intervensi, kita harus menilai kembali respon pasien untuk mencegah komplikasi. Berikut merupakan tabel respon to initial fluid resuscitation, dikelompokkan menjadi 3, yakni rapid response, transient response, dan minimal or no response seperti yang tertera pada tabel. Untuk manajemen dari fluid loss, kita bisa berikan rehidrasi oral selama 12 jam, atau kita bisa berikan terapi cairan melalui pemasangan akses intravena dengan kristaloid kristaloid bolus yang diulang tiap 5-10 menit. Terapi penggantian cairan ini harus hati-hati pada pasien dengan penyakit tertentu. Untuk manfaat kristaloid tidak jauh berbeda dengan koloid kecuali pada pasien dengan penyakit hati. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Fluid you will encounter on the wards: crystalloids, colloids, and blood products. Crystalloids are solutions that contain small molecules that can easily cross cell membranes. Examples are 0.9% sodium chloride, also known as normal saline, Hartmann's solution, and 5% glucose or dextrose. Normal saline contains 154 millimoles of sodium and 154 millimoles of chloride per litre. Bags of normal saline that contain potassium chloride are also available. They typically contain 20 or 40 millimoles in a 1 litre bag. Hartmann's solution contains 131 millimoles of sodium, 5 millimoles of potassium, 2 millimoles of calcium, 111 millimoles of chloride, and 29 millimoles of bicarbonate in the form of lactate. These are all per litre. Hartmann's solution is more closely related to the body's normal composition than normal saline. Normal saline and Hartmann's are perhaps the most commonly used fluids and are used extensively in both resuscitation scenarios and as part of maintenance fluid regimes. The second fluid type is colloids. Colloid solutions contain larger molecules, for example gelatin or albumin, that remain within the intravascular space. They are therefore thought to expand the intravascular space with a longer duration of action than the crystalloid solutions. For this reason, colloids were previously popular resuscitation fluids. However, more recent evidence suggests that in practice they have no advantage over the crystalloids, and in fact colloids carry a small risk of anaphylactic reactions. In general, the use of colloids is decreasing in favour of crystalloids. Examples of colloids include Isoplex and Volplex. Both contain 4% modified fluid gelatin, sodium and chloride. Isoplex additionally contains potassium, magnesium and lactate in the proportions shown on screen. The final type of fluid is blood products, which include packed red cells, platelets, and fresh frozen plasma. These products need to be ordered from the transfusion lab, and their use and administration must follow local protocols. For the remainder of this video, we will focus purely on the administration of crystalloid and colloid solutions. We will now describe the practicalities of administering intravenous fluids.
Fluids need to be prescribed on fluid charts. The date, fluid type, any additives, and the rate must be specified, and the prescription must be signed. Often the nursing staff will take care of fluid administration, but knowledge of the process is important in case you need to do it yourself. First, confirm your patient's identity, including name, date of birth, and hospital number, ensuring they match the prescription. Now ensure that your patient has a cannula of an appropriate size inserted. If you are planning on giving fast fluids, a large bore cannula will be needed. Flush the cannula to ensure it is working. Next, check the bag of fluid for damage, obvious contamination, and expiry date. The tube used to connect the fluid bag to the patient is called a giving set. First, close the valve on the tubing. Then connect the giving set to the bag of fluid after removing the protective cap from the spike, taking care to keep the component parts clean while you do this. Purge or flush the tube by opening the valve until fluid runs freely from the end. Close the valve and now squeeze the reservoir so it is half filled with fluid. Inspect the tube to ensure all air bubbles have been cleared. Now attach the connector at the end of the giving set to the cannula, and we now need to set the rate of fluid delivery. This can be done by passing the tubing through a pump and setting the rate in millilitres per hour. Alternatively, you can set an approximate rate by adjusting the valve on the giving set to give an appropriate drip rate. The drops produced by the giving set shown here correspond to 1/20th of a milliliter, i.e. 20 drops make 1 milliliter. So in this case, a drip rate of 1 drop per second corresponds to 180 millilitres per hour, or a 1 litre bag delivered over about 5.5 hours. Open the valve and speed the drip rate up to increase the rate of delivery, or close the valve to slow it down to deliver fluid more slowly. Note that the drops per mil can vary between giving sets, but it is usually labelled. Note also that the maximum rate of fluid delivery will depend on the size of cannula in place. We will now discuss some generic principles to help guide you in choosing specific fluid delivery rates and types of fluid. Again, we will first consider fluid resuscitation scenarios, then maintenance fluid regimes. In fluid resuscitation, fluid is being given to correct an existing fluid deficit, and large volumes of fluids over short timescales may be required, depending on the patient's status. Always assess the patient fully first. Low blood pressure, tachycardia, and low urine output are classic signs of hypovolemia. Consider administering fluid boluses in volumes of about 500 millilitres to adults requiring fluid resuscitation and reassess after each bolus. For elderly patients or those with cardiac problems, proceed more cautiously by using smaller boluses of about 250 millilitres before reassessing to avoid fluid overload. The initial fluid of choice for resuscitation is typically normal saline. Ensure that bloods are sent to the lab promptly, as these, along with the patient's clinical state, will be key to guiding further fluid choice. An important point to note is that potassium cannot be given quickly due to its potential harmful effects on the heart. Your local trust guidelines will advise you on the maximum rate of potassium delivery, but it's typically around 10 millimoles per hour. Normal saline with 20 or 40 millimoles of potassium chloride added are therefore not typically used in acute resuscitation scenarios and must be administered via a pump so that the rate can be set accurately. Maintenance fluids are used to replace ongoing fluid losses in patients unable to maintain adequate oral intake. There are specific formulae for estimating the maintenance fluid requirements based on patient weight. A typical adult of about 60 to 70 kilograms will require approximately 100 millilitres per hour, i.e. 2.4 litres over 24 hours, to maintain hydration. The patient will require more if there are ongoing additional losses such as vomiting, diarrhea, or increased stoma output. Throughout the period of intravenous fluid replacement, blood electrolytes should be regularly checked and the type of fluid administered varied accordingly. When planning the fluid regime, remember that adults require about 2 millimoles of sodium per kilogram and about 1 millimole of potassium per kilogram,
every 24 hours. A typical fluid regime may consist of alternating bags of normal saline with or without potassium chloride, 5% dextrose and Hartmann solution.